बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सियाल है। दुनिया भर से सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जनाब, अगर आपको कहीं भी दुनिया भर में कोई भी शख्स अगर आपको इस वक्त मिले और वो आपसे पूछे कि इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल में क्यों गिरफ्तार हैं, क्यों वो सजा काट रहे हैं, तो आप लोगों ने एक ही जवाब देना उनको। उन्हें कहना है कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी तालीमात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सीरत के ऊपर जो तालीमात दी जा रही हैं, उसकी जो सजा है उसकी बुनियाद को बनाते हुए रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस शख्स को सजा दी जा रही है। आप में से कोई भी इस वक्त दुनिया भर के किसी भी जगह पे मौजूद है तो यह बात अपने इस ज़हन के अंदर रख ले कि अगर इमरान खान को इस वक्त जो सजा दी जा रही है वो वाहिद केस, एक ऐसा केस रह गया, बाकी तमाम केसेस का तिया पाचा जो है वो हो चुका है। अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरखरू हो चुकी है। अपने मौक़िफ़ पे इमरान खान साहब ने जो डटे हैं उनमें वो कामयाब और सुरखरू हो चुके हैं। अब एक वाहिद केस है, वो है अल कादर ट्रस्ट, यानी कि अल कादर के नाम से इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में एक यूनिवर्सिटी बनाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सीरत के मुताबिक उन्होंने बच्चों की दीनी तालीमात के हवाले से जो यूनिवर्सिटी बनाई थी, वो यूनिवर्सिटी जो है उसकी बुनियाद के ऊपर अब जो केस है रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की जानब से ये केस बनाया गया है, जिसकी वो सजा भुगत रहे हैं। दुनिया भर में आप लोग जहां भी हैं, आपसे कोई पूछे, आपको गैर मुस्लिम पूछे, आपसे कोई पाकिस्तानी पूछे, आपसे कोई इंडियन पूछे, आपसे कोई जापानी पूछे, आपसे कोई थाईलैंडी पूछे, आपसे कोई दुबई वाला शेख पूछे, दुनिया का कोई भी आपसे बंदा इस वक्त पूछे कि या फिर आपके बुजुर्ग जिन लोगों को पता नहीं है, जिन बच्चों को पता नहीं है, जिन वालिदैन को पता नहीं है, जिन नौजवानों को पता नहीं है, जिन मेरी बहनों माओ को पता नहीं है, वो बात ये नोट कर ले कि अगर आप में से कोई भी बंदा या औरत, कोई भी जी, कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे पूछे कि जनाब इमरान खान क्यों कैद हैं, तो उन्हें कहें कि जनाब इमरान खान ने एक बहुत बड़ा जुल्म किया है, इमरान खान ने एक बहुत बड़ी करप्शन की है। उन्हें बताएं कि इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से जो यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसमें बच्चों को दीनी तालीमात दी जा रही है, उसको वजह बनाते हुए जो रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान, या रियासत में लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं बार बार, आपको इस चीज के ऊपर बाद में आऊंगा, हुकूमत का नाम भी इसके साथ में इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आप बताइए कि जनाब रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान को इसकी सजा दी गई है कि उसने ये यूनिवर्सिटी क्यों बनाई है। हुकूमत पाकिस्तान इस यूनिवर्सिटी के हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है। उनके मुताबिक वो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है ये ठीक नहीं बनाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ये मौक़िफ़ है कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो इंतशार पैदा कर रही है, जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हवाले से तालीमात दी जा रही हो और उसको यूनिवर्सिटी को वो कहते हैं कि यहाँ पे इंतशार बन रहा है, यहाँ पे दहशत गर्द पैदा हो रहा है, यहाँ पे जो है पता नहीं क्या बन रहा है, यहाँ पे पता नहीं इंडियन राह के लोगों को तरबियत दी जा रही है। तो वो कहते हैं यूनिवर्सिटी जो है ये गलत बनाई गई है। वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी इन पैसों की हम बनाएंगे। अब जिन पैसों की इमरान खान ने ये यूनिवर्सिटी बनाई है, वो पैसे थर्ड पार्टी यानी कि मलिक रियाज ने ये पैसे दिए, अतिया किए, और इमरान खान ने अपने बजाय अकाउंट के रखने के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ये पैसे जमा करवाए और जमा करवाने के बाद ये यूनिवर्सिटी बनाई गई। अब हुकूमत कहती है कि यूनिवर्सिटी में करप्शन की गई है, यूनिवर्सिटी का जो मेयार है वो इंतशार है, यूनिवर्सिटी का जो मेयार है वो दहशत गर्दों की वहां पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये पंजाब हुकूमत वहां पे इल्जाम लगाती है। मैं 3 से 4 मरतबा इस यूनिवर्सिटी गया हूं, मैं वो यूनिवर्सिटी देख रहा हूं। बच्चों की तालीमात के हवाले से यूनिवर्सिटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सीरत के ऊपर ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उसमें मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं है। लेकिन मरियम नवाज की आंखें 4 हैं, मुंह भी 3 है, आंखें भी पता नहीं कितनी हैं, दिमाग उसके पता नहीं कहां है। वो कहती है कि यहाँ पे जो है दहशत गर्द बन रहे हैं, यहाँ पे इंतशार पैदा हो रहा है, यहाँ पे जो लोगों को ज़हन साजी की जा रही है वो इस तरीके से बना रही है। उन्होंने कहा है कि ये यूनिवर्सिटी गिराई जाए और हम इस पैसे की नई यूनिवर्सिटी बनाएंगे। वो यूनिवर्सिटी ऐसे ही होगी जहां पे बारिशें रोकने के लिए जो है वो तरबियत दी जाएगी। जापान से तो तरबियत हासिल हुई नहीं है। इस जो बेवकूफ टोला गया था पंजाब का, वो जापान में बेसिकली वहां पे जो सुनामी आते हैं, जो सैलाब आते हैं,
ان کو روکنے کے لیے یہ تربیت لینے گیا تھا. حالانکہ جنہوں نے میٹرک نہیں کیا ہوتا, جن کو کالج میں ایڈمیشن نہیں ملتے, وہ اب باہر سے ٹریننگ لے رہے ہیں. 75 سال عمر ہو چکی ہے, پلاسٹک کی بنی ہوئی ایک گڑیا ہے, وہ کہتی ہے کہ جی میں یہ یونیورسٹی خود بناؤں گی اور میں اپنے ڈیزائن بناؤں گی, کیونکہ ڈیزائنر اس کے پاس موجود ہے جس کا نام میاں محمد رواز شریف ہے. وہ ڈیزائن بنائیں گے اور جو جناب جاپانی گڑیا ہے وہ آ کے یہاں پہ پتہ نہیں کوئی ٹیکنالوجی لے کے آنا چاہتی ہے اور وہ بنائے گی کہ بارشیں آئیں تو جب سیزن میں بارشیں زیادہ آتی ہیں تو اس سیزن میں رین بڑے زیادہ آتی ہیں. تو اس قسم کی وہ یونیورسٹی بنانا چاہتی ہیں. ظاہری بات ہے آپ بھی پاگل ہو رہے ہوں گے یہ پاگل باتیں سن کر, تو یہ کہ ایک نفسیاتی مریضہ جو ہے, ایک پاگل عورت جو ہے وہ ایسے بیانات دے رہی ہے اور بار بار وہ بجائے اس کے لوگوں کو ریلیف دیتی, بجائے اس کے لوگوں کو جناب یہ جو مصیبت آئی ہے آپ ساتھ کھڑی ہوتی, وہ لوگوں کا مذاق اڑا رہی ہے, لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنا رہی ہے. جو سیلاب زدگان ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے اور اوپر سے شاباش دی جا رہی ہے. میڈیا ہینگنگ اتنی ہو چکی ہے کہ وہ جہاں پہ بھی جا رہی ہے خالی دریا کو جناب ایسے ایسے کر رہی ہے. نہ کوئی دریا میں بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے. ہوائی جہاز میں بیٹھے اور ٹرین میں بیٹھے ہاتھ ہل رہا ہے, باہر کوئی بندہ ہی نہیں ہے. تو مریم نواز کی اشارہ میرا آج ہے کہ وہ القادر یونیورسٹی جو ہے اس کو گرا کر نئی کوئی ٹیکنالوجی لانا چاہتی ہیں جس سے بارشیں بھی رکیں گی, جس سے رین بھی رکیں گی, جس میڈیسن سے تکلیف بھی رکے گی, جس میڈیسن سے دوائی بھی بن جائے گی, جس تکلیف سے پین بھی رک جائے گی. تو یہ ساری صورتحال ہے. بیسیکلی آپ کو تھوڑی سی باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, تو یہ صورتحال بن چکی ہے. اب آتے ہیں عمران خان کے موقف کے اوپر. عمران خان نے کہا میں نے یونیورسٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنائی ہے اور یہ کسی کا باپ بھی اس کو نہیں ہٹا سکتا, اور میں نے اپنے نبی کے عشق میں یونیورسٹی بنائی ہے, میں اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں رکھتا. اور جھوٹے کیس بنانے کی وہ مذمت کرتے ہیں. تمام ریکارڈ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر موجود ہے, تمام وہ رسیدیں, تمام وہ رقم کی جو ٹرانزیکشنز ہے وہ بھی موجود ہے. لیکن حکومت کہتی ہے کہ نہیں یونیورسٹی ٹھیک نہیں بنی. اب یونیورسٹی میں پتہ نہیں کون سی وہ یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں. عمران خان تو اپنے وقف کے ڈٹ کے کھڑا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ جناب آپ یہ کر لیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گا, آپ یہ کر لیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گا, وہ کبھی نہیں چپ کرنے والا. نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ حکومت اس وقت ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کے بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ بھاری ہے, ہم حکومت میں رہ کے بھی کچھ نہیں کر پا رہے. وہ اس حوالے سے بھی پریشان ہیں کہ یہ جو بندہ جیل کے اندر بیٹھ کے ہمیں ان کرسیوں کے اوپر پریشان ہے, وزیر اعظم کی کرسی میری پریشان دکھائی دے رہی ہے, صدر کی کرسی پریشان دکھا رہی ہے. یہ دونوں ٹبر جو ہیں, یہ ٹولے, یہ دونوں خاندانوں کو فکر لگی ہوئی ہے کہ جو بندہ قیدی ہے اور قید میں بیٹھ کر سلاخوں کے پیچھے ہماری کرسی جو ہے اس کو پریشان کر رکھا ہے, اگر یہ بندہ باہر آ گیا تو ہمارا کیا حشر نشر کرے گا. اس ساری صورتحال کے اوپر تو یہ دنیا کی بڑی بڑی لوگ جو ہے اس وقت پاکستان کے وہ خوفزدہ ہیں کہ باہر آ کر یہ کیا کریں گے. تو عمران خان نے باہر آ کر کسی کو چھوڑنا نہیں ہے, اور یہ تو بات 100% ہے کہ عمران خان صاحب نے باہر آ گئے تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے کوئی بڑا ہے چاہے وہ کوئی چھوٹا ہے, اسے چھوڑنا نہیں ہے. یہ جو ظلم کیا گیا ہے اس کا تو وہ بدلہ لے گا. اگر بدلہ نہ لیا عمران خان نے تو عمران خان کے ساتھ یہ قوم سٹینڈ نہیں کرے گی, کیونکہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالا گیا ہے, لوگوں کی بیٹیوں کے دوپٹے کھینچے گئے ہیں, لوگوں کی بیٹیوں بہنوں کی جو ہے وہ کپڑے اتارے گئے ہیں, چار دیواری کی پامالی کی گئی ہے, سرعام کیمرے کے اوپر ویڈیوز بنا کر گھسیٹا گیا ہے. یہ سب کچھ لوگ برداشت کر رہے ہیں, صرف عمران خان کی کاز کے ساتھ کھڑے ہیں. لوگ عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ عمران خان حق اور سچ کی آواز بن کے کھڑے ہیں. اگر یہ عمران خان کل کو آ کے طاقت میں آ کر ان لوگوں کو چھوڑ دے گا تو پھر یہ لوگ بھی عمران خان کے مخالف ہو جائیں گے. یہ بات یاد رکھی جائے. تو جب یہ ساری صورتحال, اب نظام سسٹم جو ہے وہ تھک چکا ہے, قیدی نمبر 804 نے اس نظام کو مکمل طور پر جو ہے اڑا کر تہز نحس کر کے رکھ دیا ہے, تو اب یہ نظام جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس نظام کے اندر گزر کر معافی تلافی کی طرف بڑھا جائے, اور جو بات ہے ایکچوئل بات وہ سامنے آ جانی چاہیے. تو یہ اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے. اڈیالہ جیل کے اندر ہائی لیول پہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, بہت سی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ اگر میں 2 سال بھی گزار لی ہیں تو میں یہاں پہ 10 سال بھی گزارنے کے تیار ہوں, میں یہاں پہ پوری زندگی بھی گزارنے کو تیار ہوں. ہر بندہ اپنی اپنی ڈومین میں چلا جائے.
फौजी अपनी फौज में चला जाए, पुलिस वाला अपनी पुलिसिंग में चला जाए, वकील अपनी वकालत में चला जाए, सहाफी अपनी सहाफत में चला जाए, सियासतदान अपनी सियासी लैंड पे चला जाए, तो ये इमरान खान का मौक़िफ़ हो गया है। उन्होंने कहा है कि आपने जो मेरे ऊपर हरबे आजमाने थे, जो मुझे तोड़ना था वो तोड़ दिया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे खानदान को उठा ले, मेरी बहनों को गिरफ्तार कर ले, मेरी बीवी को गिरफ्तार कर ले, मेरे कजनों को, रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर ले, मेरा ये मौक़िफ़ है और मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूं। इसी असना में इमरान खान ने तमाम स्टेक होल्डर यानी कि जो कौमी असम्बली के अंदर कमेटियों के सरबराहान थे या कमेटियों के मेंबरान थे, उन्हें कहा है कि जी आप फौरी तौर पे वहां से इस्तीफा दें। और फिर चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने भी इस्तीफा जमा कराया, मस्ती खेर साहब ने भी जमा करवाया, आसिफ खान ने, दीगर ने भी ये फैसला किया है कि इमरान खान का हुक्म बजाने में, और वो उन्होंने अब इस्तीफे जमा करवा दिए हैं। ये सिलसिला यहां पे नहीं रुकेगा, याद रखना, सिलसिला आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या महीनों की बात करो, कुछ महीनों की तो नहीं, कुछ मतलब 40-50 दिन लगा लें जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इमरान खान का एक हुक्म आने वाला है कि तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन जो कौमी असम्बली की सीट्स के ऊपर हैं वो अपनी अपनी सीटों से हट जाएंगे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज करेंगे। और सूबाई असम्बली जहां तक है वो KPK के अंदर मौजूद रहेगी, लेकिन कौमी असम्बली के नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्तफा हो जाएगी। तो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज।